السلام عليكم الزول في اللون. فوالا وصلنا امام القنصليه الجزائريه في مدينه نيس في فرنسا. رانا ببخي واحد 20 كيلومتر على مدينه كان، ورانا بالنسبه للجزائر رانا ببخي 450 كيلومتر على الجزائر العاصمه. راكم تشوفوا العلم الجزائري ما شاء الله. فوالا تو فا بيان، دوغا دوغا، حبه حبه. رانا مع لي سيتويان الجزائريين. اسمحوا لي شو اريفي تري ان retard. 1 heure et demie en retard. واش راك خويا لاباس؟ لاباس بيان الحمد لله. بيان صافي بليزير من العلم الجزائري. ان فري. يعطيك الصحة. هذا يليق الامباساد على الجزائر في برلين في المانيا. يا ان شاء الله. ان شاء الله. Je retourne le 31 mai, Inch'Allah. On va voir s'ils ont enfin acheté un nouveau drapeau sans scotch avec les 500 euros que j'ai envoyés. N'est-ce pas? Excellent. يعطيك الصحة. واش راكي اختي لاباس؟ السلام عليكم عليكم الزول السلام. فلاون. صافا لاباس الحمد لله. Bien, ça fait plaisir de vous voir ici devant le consulat algérien à Nice. Oui, ça fait plaisir. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas le plaisir de nous Ah voir. bon? Bah, attendez, on va vérifier, on va vérifier. Ah oui, ils ne Attendez, veulent pas quand nous même. ouvrir la porte. Attendez, on va regarder, on va regarder. D'abord, on regarde toujours les horaires. Hein. D'abord, Hnaya Diman, je vous les horaires. Ça Hein. fait 2h30 qu'on est là. Alors, horaire de réception. Du mardi au samedi من 8:30 حتى 12:30 والعشيه من 1:30 حتى 4. Donc راهي 4 غير 10. Il est 90, c'est bien ça. On est là depuis 2h30, ils ne veulent pas nous ouvrir. Alors, ils mettent une plaque comme quoi c'est le consulat ولا لا؟ كاش بلاكه؟ Non, ما كاش بلاكا. لا ما كاش بلاكه. وي داروا سكوتش فيه. يبغوا سكوتش. يا ربي يخدموا الكونسولا مع سكوتش. يبغوا سكوتش هنايا. تبهديله تبهديله. يديروا لي سكوتش. Même pas la plaque du consulat. faut l'enlever, c'est la plaque du consulat. راكم تشوفوا هنا مكتوب كونسولا داروا فيها سكوتش. علاش؟ عيب ولا لا عيب؟ بون سي با كراف. اون فا سوني. اي بسم الله يا الجزائريين بسم الله. بون على بالكم On دابور s'est déjà ديما. présenté, on est déjà. Ah bah nous on refait tout en live. Il a dit qu'il allait revenir nous ouvrir la porte. معليش شفافيه. On attend. على بالكم بلي حنا نبغوا الشفافيه، سورتو الشعب الجزائري والشبيبه الجزائريه تبغي شفافيه. Donc jeudi 25 c'est fermé apparemment. علاش كاين ال 25؟ قال لك le bureau du consulat seront fermés jeudi 25. enfin اليوم شحال؟ Vous faites l'ascension. 24 اليوم. c'est bon. Vous faites l'ascension. L'ascension. Oui. Ah bon? L'ascension, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Salam alaikum. Ça va بخير؟ كيف راكم؟ مازال مفتوح le consulat, c'est possible de rentrer ou pas? Mais pourquoi? Eh ben, je suis citoyen algérien, on est venu dire bonjour, voyons. لا بالله علينا ساعة، بالله علينا. صحيح، كي بالله علينا ما فهمناش. والله ما فهمتش. تفضل، فوالا تفضل. Donc c'est bon. تفضل تفضل. شوف si je range, j'arrête le téléphone. Il y a pas de problème. Et ils sont avec moi. انا معليش attends. Non, allez-y. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? لا، وتاع علاش؟ شو المشكل؟ فهمنا. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut rentrer, oui ou non? Pour dire bonjour. Attendez, monsieur, attendez. صح ما كاش مشكل. لا لا معلي علاه تصور ما صورتي كيف لا انت انسان كويس ما شاء الله. ولا دوقا دوقا حبه حبه يا الشعب الجزائري دوقا دوقا. احنا رانا صابرين. احنا ما عندنا كيما قلت لكم ما عندنا حتى مشكل مع المؤسسه الدبلوماسيه الجزائريه. ما عندنا حتى مشكل. عندنا مشكل مع ذو 40 سراق، مع هذا الخائن، هذا الجاسوس يسموه أوت قدور اللي حكموا عليه 30 شهر حبس في المحكمة العسكرية الجزائرية تاع ولاية بليدة في 2007، وقعد 20 شهر برك 20 شهر برك وخرج 2009. واليوم راه الرئيس الشركة الوطنية والسيادية سوناتراك، يعني هذه الشركة اللي تدخل 30 مليار دولار كل عام واللي راه يتوكل في 40 مليون جزائريين. هذه ما نقبلوهاش، ما نقبلوش هذا الخائن والجاسوس وتقدور، ما نقبلوش هذا السراق تاع شكيب خليل اللي بغاو يدخلوه الحكومه الجزائريه، اللي سمعنا باللي بغى يولي رئيس الحكومه ولا بغى يولي وزير في الحكومه الجزائريه. cela ne nous l'accepterons pas et ne nous l'accepterons jamais. هذه ما نفهموا مليح. nous n'acceptons ni les voleurs au gouvernement ni les traîtres au gouvernement ou dans les sociétés nationales comme la Sonatrach. هذه بنفهموا مليح فيها وندور على العالم كامل باه نتلاقاو مع الجزائريين، مع لي كونسولا لي زامباساد في العالم كامل. شفتوني في طاليان، في بلجيكا، في المانيا، في بولندا، في سويسرا، في فرنسا، في دنمارك وهي رايحه، ويوم سبتمبر ان شاء الله في استراليا، في اليابان، في
ماليزيا، في الصين، في الهند، في العراق، وهي رايحه. حنا ندوروا العالم كامل حتى هذو 40 سراق يخرجوا من الحكومه الجزائريه، وحتى هذا الخائن يسموه تقدور يخرج من هذه الشركه الوطنيه والسياديه سوناتراك. حنايا على بالكم عندي الوقت، عندي الوقت على بالكم باللي جي تو مونطون 20 سنه كيما هاك، جي تو مونطون. فوالا نشوفوا دوغا Donc c'est possible de dire bonjour à l'intérieur? Bonjour monsieur. Non mais est-ce que c'est possible de dire bonjour à l'intérieur? هذه قنصلية جزائرية؟ لا نورمال. لا لا خويا راني هنا صافي 15 مينوت. تقبل ولا ما تقبلش؟ يا العيانية. بون لي زالجيريان دوغا حبة. بون راكم تشوفوا حنايا نحترموا المؤسسة الدبلوماسية الجزائرية كما قلت لكم، ما عندنا حتى مشكل. المشكل تاعنا هادو 40 سراق اللي راهم يستعمروا في الشعب الجزائري. وي راهم يستعمروا في الشعب الجزائري. اختي سافا سا سي بيان باسي ici dans les consulats هنايا. Alhamdulillah, ils m'ont donné le papier. Enfin. Ils sont gentils, hein? Alors, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Après m'avoir fermé 2 fois la porte au nez, il a fallu que je C'est fasse vrai. du forcing et que je Allez, dise. Oui. Vous dérangez, je crois. Pourquoi je dérange Alèche? Je sais pas. Vous devez être quelqu'un de très recherché parce qu'ils sont très stressés à l'idée qu'on ait dit, j'ai dit votre nom. Alèche, واش Ben, قالوا je me لك؟ suis fait, quand j'ai dit votre nom, que vous aviez donné un rendez-vous aux Algériens ici, on Oui. voulait entendre des choses qui se passaient, Oui. et je me suis fait claquer 2 fois la porte au nez. بالله عليك الباب خطرتي؟ Oui, Parce que اسمع à 2h30, j'ai un témoin, et Oui. à 3h30, on est revenu. علاه في الوجه. Et pourtant les la autres diplomatie algérienne. الاخرين كانوا يدخلوا يخرجوا وانا قالوا لي لا. ومن بعد jusqu'à que j'ai vu quelqu'un que je connaissais, il m'a reconnu, m'a fait rentrer, et بالعاني j'ai dit que je venais chercher un papier de passeport. لا Sinon je... معليش اي مواطن Vous جزائري dérangez, يقدر monsieur, يدخل لهنايا. vous dérangez. Ah bon? Pourtant, vous devriez être en prison si c'était quelque chose de grave. Bien sûr oui. Bon, على ما là, vous يدخلونيش في dérangez. الحبس علاش؟ نعم. على ما يدخلونيش الحبس في البلاد، لو كان À mon عندهم avis, مشكل معايا. vous n'avez aucun problème. C'est eux qui ont un problème. C'est vrai. علاه pourtant حنا on n'a pas de problème avec la diplomatie Oui, algérienne. mais je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont demandé si j'étais avec vous, etc. Oui. Vous semblez poser un problème. Ah bon? Ouais. Ben, on va leur poser la question. Ben, je vous en prie. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Ça fait plaisir. بركة. يعطيكم الصحة. حنا رانا صابرين 20 سنة إن شاء الله كيما هاك. حتى يموتوا هذو 40 سراق. جوسكا لا بورد سي 40 فولور. C'est clair. بإذن الله إن شاء الله نكونوا هنايا، ولا ما أنا ما مانيش هنايا شبيبة الجزائر كنا هنايا إن شاء Il y a la الله. relève. Bien sûr, توكلنا oui. على الله. دوكا سبحان الله. بيان سور ربي كبير علينا، كبير عليا وكبير على هذو 40 سراق هذو اللي نظن بلي ما يامنوش بربي هذا. سبحان الله. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, il fait beau. Ça, je pense qu'il faut peut-être qu'ils fassent un peu de. On peut leur envoyer un nouveau drapeau plus joli. Et puis un peu de peinture sur le, un peu de peinture sur le pilier. Voilà. يا هذه ما فيها والو باسكو راه مصدي شويه البيلي. Voilà, c'est quand même l'image de l'Algérie. C'est clair. Franchement, on mérite un plus beau drapeau avec une petite peinture sur le pilier. Mais le plus grave, vous savez, c'est l'ambassade d'Algérie à Vienne, en Autriche. Catastrophique. Catastrophique. Elle est dans un état catastrophique. Comme ça, vous savez, Par rapport à quoi les gouttières sont complètement délabrées. الطحرج مكاش. Vraiment, سامحين فيها كاع. بصح حاجة اللي مليحة في الامباساد تاع الجزائر في النمسا في الأوتريش، سي طوموبيل مرسيدس جديدة تاع الامباساد. جديدة. Ah oui, oui, moyen de locomotion. Oui, جديدة. بصح l'ambassade catastrophe. Ouais. Quelle horreur. تلقى الشوف لا غالب. On est dans une période d'austérité financière, il n'y a pas d'argent. La fameuse crise. Oui, mais on peut les aider. Chaque citoyen algérien a le devoir d'aider financièrement les représentations diplomatiques à l'étranger, parce que c'est l'image de l'Algérie. يعني يعني الخارج يشوفوا les consulats ou les ambassades. C'est clair. Yeah, c'est important. Bien sûr. Bien sûr. C'est la base. Oui, bien sûr. Il y a un problème d'eau ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est joli, hein. Et un petit jardinier شوية يسقم الحالة parce que c'est un peu dommage, non? Vous savez, c'est l'image de l'Algérie. Il faut que chacun de nous puisse faire un effort pour améliorer l'image de l'Algérie. Bon, لازم يا الشعب الجزائري لازم نفهموا ديجا. انا لازم نحوس نفهم، وانتم لازم تفاني تحوسوا راكم تشوفوا هنايا كارثه. ها؟ والله تقول انا في البلاد هي الدخله تاع الكونسولا راكم تشوفوا، تقول انا في الدوار راكم تشوفوا ولا لا؟
عيب عيب. هذا الحديد راه يخرج ان بتي طونفون مسكين يطيح، ولا واحد شيباني ولا شيبانيه يطيح نورمال عادي. هذه الدخله تاع لو كونسولا الجيريان دو نيس. سي كاتاستروفيك. 200 mètres de la plage. 200 متر دو لا بلاج. كيف يديروا كيما هكا؟ تيو يخرجوا كلشي خارج. سي كاتاستروفيك سا. ما عندهمش درهم ولا كذا. Je pense qu'ils ont plus de moyens. Les passeports c'est gratuit? Non, non, 80 euros. En liquide ou la carte bleue? En espèces. Ah, Je espèces, vais payer hein. en carte bleue. Mais broche carte bleue هنايا. Ils veulent pas. ما يبغوش بغوا اسبيس. لا ما يخدموش يصنعوا هنا الدخله تاع الكونسولا، عيب ولا لا عيب. سكوتش، شحال يبغوا سكوتش هنايا؟ سكوتش ابيض. يا الشعب الجزائري عندنا بزاف الخدمه باه نسقموا هذه البلاد. بون كمان ميسيون، allez on va essayer quand même. On va réessayer. السلام عليكم. اسمع لي خويا، كي راك تبلع على الباب كيما هاك، سافي دير كوا؟ شنو معناتها؟ سان ترافاي. على بالك بلي كاع الشعب الجزائري يشوف واش راك دير ولا لا؟ على بالك راك فرحان ولا لا؟ اسكو راك فرحان؟ ما عندنا حتى مشكل معاكم، ما تخموش. حنا المشكل تاعنا 40 سراح، ماشي نتوما لا غالب، نتوما عندكم شهريه معليش، سي با كراف. يا الشعب الجزائري، اون دو ترافاي والله عندنا الخدمه يا الشعب الجزائري. عندنا الخدمه يا الشعب الجزائري. بون على بالكم بلي اش جيت ندير؟ جيت على مع وتقدور، تسمع لي شويه؟ وتقدور، باسكو هذا وتقدور مازال ما باش يحشم على روحو. هذا وتقدور ما بغا يحشمش، ما بغاش يحشم على روحو. Voilà, ici. Voilà. Madame, on peut vous embêter? En souvenir de M. Ouattara, de ce traître qui gouverne l'Algérie. Allez, ici. Voilà. Voilà, comme ils veulent pas ouvrir la porte, vous savez, tous ici, devant la porte. Voilà, Ouattara, يعطيكم الصحة. Voilà, ما بغيتوش تحلوا الباب. هذا هو السانكسيون. أي واحد. Il faut se mettre tout droit si ça vous embête pas. Voilà. Tends-le au bout. Voilà. شوفوا، أي كونسولا ولا اي سفاره اللي ما تبغيش تحل الباب الوغ بلي راني مواطن جزائري، ils auront تقدر في وجههم. Voilà, on est devant l'ambassade, le consulat d'Algérie à Nice. وراكم تشوفوا بلي مواطن جزائري ما يخلوش يدخل، معليش كما قلت لكم ما عندي حتى مشكل مع الدبلوماسيه الجزائريه. المشكل تاعنا 40 سراق وهذا الخائن، هذا الجاسوس هذا. راكم تسمعوا ولا لا؟ هذا هو المشكل تاع الشعب الجزائري. كيفاه ان اسبيون، ان traître se permet d'être à la tête de la diplomatie de l'entreprise nationale des hydrocarbures à la Sonatrach. Et nous allons faire le tour du monde، ندوروا العالم كامل ضد هذا الخائن هذا وتقدور. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que un traître comme Ouattara, qui a été condamné, jugé, emprisonné par le tribunal militaire de Blida, se retrouve 10 ans plus tard président de la Sonatrach, qui génère 30 milliards de dollars par an et qui nourrit 40 millions d'Algériens. Ça vous fait quoi, vous? C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne comprends pas et mon pays est en train de périr. Et il va tout droit à la faillite. Et c'est les Algériens qui vont subir les conséquences. C'est le peuple. Donc, الشعب هو اللي يخلص. الشعب هو اللي يخلص. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. Avec un casier judiciaire à être à ce poste-là, c'est inadmissible. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle a بالك On باللي n'est في pas dans la السي في démocratie. في السي في تاعو في le site de la Dans Sonatrach. d'autres pays, ça n'existerait pas. Tout à fait. على بالك باللي في السي في تاعو anticonstitutionnel. il a pas mis. Attendez, on va juste mettre en retrait. Plutôt par là, on va laisser monsieur sortir. Est-ce que vous savez que sur le site internet officiel de la Sonatrach, quand on regarde le CV تاعو entre 2007 2009 ما كتب والو، ما كتبش باللي حكموا عليه 30 شهر حبس. Il a pas écrit comme quoi il avait été condamné, emprisonné 20 mois par le tribunal militaire de Blida. Donc ce monsieur est en train de mentir au peuple algérien, il ne leur dit pas la vérité. رانا كاع جزائريين علاكم ديروا كيما هكا؟ علاه رانا كاع جزائريين. السلام عليكم. رانا كاع جزائريين. واش رايك خويا كي تسمع باللي هذا وتقدر؟ C'est inhumain, c'est le peuple qui en pâtit, quoi. C'est un truc. Moi je viens de l'Algérie, là, il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu maintenu
Ils sont dans un étau, quoi. Ils n'ont pas le choix, quoi. Ils Pourtant, subissent. vous habitez dans une ville où la Sonatrach est très présente. Tout à fait. Je l'ai à 2 km à vol d'oiseau. Et c'est la ville de Arze. Arze. De Arze. Donc Arzio, على بالكم باللي الغاز تاع حاس يرمل يفوت على Arzio ومن بعد يروح الخارج يبيعوا الخارج. Oui, Donc, c'est ça, tout à fait. et il y a des problèmes avec l'usine d'ammoniac, avec la pollution. Oui. تاع l'usine d'ammoniac في Arzio. C'est- اللي توتال هي اللي دارتها. Nichen. يعطيك الصحة. دونك تا كي تشوف باللي هذا الانسان جاسوس خائن سي ان traître. Il se retrouve 10 ans plus tard à la tête de la Sonatrach. En tant qu'Amouatan Jazairi, ça vous fait quoi en tant que citoyen Ça, algérien? ça fait mal au cœur, quoi. Parce qu'on y va 2-3 fois par an en Algérie quand on voit la population où elle se retrouve, dans les misères où elle se retrouve. C'est un délit, c'est un crime. C'est un crime. Par rapport au pouvoir, l'argent et le peuple, pas crève de faim, mais En difficulté, En ouais. très grosse difficulté, quoi. Et c'est ça qui est pas normal, quoi. دوك نكملوا فوالا ان توكا سان بتي سوفنير شوف تقدر شوف لو كان ما تخرج من لا سوناتراك على بالك باللي العالم كامل يسمع بيك باللي نتايا خائن نتايا حكموا عليك 30 شهر حبس مع المحكمه عسكريه جزائريه وتعرفوا شكون المسؤول الرئيس بوتفليقه رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع واليوم كي شفتوا باللي الرئيس تاعنا مسكين راه مريض ولا غالب عليه شوف شفتوا واش درتوا ولا لا خدعتوه فهمتوني ولا لا بون فوالا الخوا دونك سيتي ان بتي سوفنير en direct du consulat algérien de Nice وعلى بالكم ندور العالم كامل le 29 inchallah je serai devant le consulat algérien à Marseille le 30 manifestation inchallah à Paris contre les 40 voleurs le 31 نرجع inchallah سفرة جزائرية في برلين في المانيا بنشوفوا لو كان قلعوا سكوتش ولو كان نشروا علم جديد مع هذول 500 اورو 9 ملايين جزائريه اللي رسلتها لهم صافي فوق شهر ولو بروميير on sera devant la prison de Fresnes inchallah. Donc voilà Douga donc un dernier mot. Eh ben, on est là et on lâche pas l'affaire. Hein. On lâche pas l'affaire. Vive l'Algérie. تحيه الجزائر وسمحوا لي الجزائريين اللي جاوا هنايا الزوج سي فري جو سوي arrivé en retard 1h30 الف سماح mais je reviendrai inchallah samedi ici à Nice et à la bonne heure cette fois-ci. Barakallahu fikum, salam alaikum.